بیاہن اندر تھود چون مکان یا محمد سلام یا محمد سلام انبیاءن اندر تھود چون مکان یا محمد سلام یا محمد سلام انبیاہن اندر تھود چون مکان یا محمد سلام یا محمد سلام انبیاءن اندر تھود چون مکان یا محمد سلام یا محمد سلام راہبر سون ژٕے چانی غلام یا محمد سلام یا محمد سلام انبیاءن اندر تھود چون مکان یا محمد سلام یا محمد سلام چانی سۭتۍ آو انقلاب عالمس چانی سۭتۍ آو انقلاب عالمس گاشہِ ہتھ آو زن آفتاب عالمس گاشت آو زن آفتاب عالمس أسۍ گُزارن گۄناہ کروٕنے صبح شام یا محمد سلام یا محمد سلام انبیاءن اندر تھود چون مکان یا محمد سلام یا محمد سلام چھُکھ ژٕ نوٗر الہُدا ژٕے حق خیر الانام یا محمد سلام یا محمد سلام انبیاءن اندر تھود چون مکان یا محمد سلام یا محمد سلام بند قرآن تھومُت چھُ طاقس اندر بند قرآن تھومُت چھُ طاقس اندر مختفیضن ترٲمٕتۍ چھِ خاکس اندر مختفیضن ترٲمٕتۍ چھِ خاکس اندر أسۍ گُزارن گۄناہ کروٕنے صبح شام یا محمد سلام یا محمد سلام انبیاءن اندر تھود چون مکان یا محمد سلام یا محمد سلام وُچھ تہٕ کیٛاہ گوٚو مُسلمان ایٖمان ڈوٚل وُچھ تہٕ کیٛاہ گوٚو مسلمان ایمان
فرمان ڈول چائے امت چھبر تل نظام چ غلام یا محمد سلام یا محمد سلام انبیاء نظر تھود چونوی مقام یا محمد سلام یا محمد سلام یا محمد سے نشپان ید دور چھم یا محمد سے نشپان ید دور چھم دل مگر چائے لیس مسرور چھم دل مگر چائے لیس مسرور چھم اس گزارن گناہ کربنے صبح و شام یا محمد سلام یا محمد سلام انبیاء نظر تھود چونوی مقام یا محمد سلام یا محمد سلام یا محمد بتسکین رنجور دل یا محمد بتسکین رنجور چین ناوک چشدائی مجبور دل چین ناوک چشدائی مجبور دل بس کروس اکھ نظر داگ بل نستمام یا محمد سلام یا محمد سلام انبیاء نظر تھود چونوی مقام یا محمد سلام یا محمد سلام بس کروس اکھ نظر داگ بل نستمام یا محمد سلام یا محمد سلام انبیاء نظر تھود چونوی مقام یا محمد سلام یا محمد سلام انبیاء نظر تھود چونوی مقام یا محمد سلام یا محمد سلام راہ بر سون اش جانی غلام یا محمد سلام یا محمد سلام یا محمد سلام